салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дар Ҷидда яке аз ошхонаҳои беҳтарин аз мардими Яманай Арика ном дорад. Арикату Санабил. Матъаму Арикати Санабил. ҳозир иншоаллоҳ таоло мерем, ҷора мебинем, авқотошона мебинем, маззаи авқотошона мебинем, чӣ хеле авқото доранд, нархоша мефаҳмем иншоаллоҳ таоло ва боқӣ бо шумо ҳастем. мақсад кадомое ки меоед барои умра ё ки ҳамин гузар мекунед, ё ки барои тиҷорат меоед, авқотошу бисёр авқотои хубанд. Ина иҷа нун доранд, нуни нунбоӣ, нуни гарм ҳастай. Ранги нунои тоҷикӣ, ранги нунои тоҷикои худ моай. Ҳада бисквит, а? ла, бисквит? عادي هذا هنا نون دوران نون ранги نوني توجيكستان هنا نگاه کنه نوني سرخ. هذا واحدة بكم؟ якташ як риёла, як дунаш як риёла. اینجا تندور دوران دایجا. خب دایجا کاسا شوای میشوا دستافکا کنی، میشوا полностью همه چیزاش هستن اوقاتشو. هنا اینجا چی دارن؟ كيف يسمى هذا الخبز؟ فطيرة. عادي. اینجا فطير دارن. فطير نحن أيضا نقول فطير هذا. أيوة. اینجا فطير دارن در روغن میپزش. أيوة. هذا معه يأتي. أيوة هذا فطيرة. هذا معصوبة. هذا عريكة. ايوه عريكه. هنا اوقات عريكه. هذا حلو. ها ايوه ايوه نحن اخذنا وكمان معصوبه حلو بالعسل. ايوه هنا عريكه نمدرها اوقات قايمو قطيعي. هذا ايش هذا نسيت. هذا فطيرة مع تمر صوص. هنا فطير قطيع خرما هاي دا بولوش قايموق دوران دا بولوش چی هاي عسل. اوقات این قطیع می فطیر میویا زکاس میکنی فطیر قطیع میویا. خلاص از اوقاتشون انشالله تعالی میبینیم با چه اوقاتا و با چه نرخا دارن. خب حاضر انشالله تعالی بالا میریم. اینا یک اوقاتش های شوربا. هذا الشوربة حقك كيلو بأسامة. ايوه اینا شوربا های میان. هذا يسمى شوربه. هذا يسمى شوربة وهذا معصوب الزاهر. هذا ايش؟ معصوب الزاهر منتج جديد. مع عسل مع بيض مع عسل مع موز. ايوه هذا من الاخر. هنا هي شيء معصوبه نندرا عسل فطير قطي خرما قطي قایماق ارالش اوقاتای یمنی اوقاتای همیجان. خب باز نصیب کنه بالا میریم دیم اتاز جای شیشتن. اینا پایانشو فقط برای چی ای؟ مقصد برای زکاس کردن بالا دا اینا چی دارن؟ جای شیشتنک دارن بسیار تازه ماشاءالله عجایبات. بسم الله ماشاءالله. چشم نکنیم ماشاءالله الحمدلله برای چشم نشود. اینا جای دستخونه چیا شوند؟ دست شوکاشو حاجت خونه بسیار تازه آلوفته. خلاص اینجا جای شیشتنون شوی. اینجا وقتی میارن اوقاتا به اینجا چیک دارن کلیونکا میمونن. کلیونکا برای غیج نشود. همین کلیونکا میخورده بالا همین کلیونکا. اینجا جای چای دیگه چیزاش داره. ولی با انشالله باقی مونده با میبینیم اوقاتاشو چه خیلی مزهش. اینا اوقاتاش اومد. اوقاتاش گوشتی جاری میای همینطور در زیلین پامیدور های فطیر در بالاش لیمون قرنفل با شوربا های کراچی قطی چی؟ قطی دوغ برای روغن ببرده. قطی نونای توجیکی. حاضی با جگر هم میورن. جگر جارید کرده که نمیبینیم کچی خیلی های. اینای جگر بیریون شوی جگر های کراچی.
ортада чи жаритиш мекунам. Гарм мегирам ёранаш. Возраст какой был у них? Молодые, да? Бисмилlah. Аввалуху ва ахируху. Это наш